ደሞዝሽን አልወሰድሽ። አሁንም እልክልሽ ይሆናል። እኔ ደሞዜ ገንዘብ አይደለም ቤተሰባዊነት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። እና ዛህራ። አቤት። እኔም ዛሬ ከዚህ ሄዳለሁ፣ አብሬሽ እመጣለሁ። Shama harkafuuni hordoftoonni maatiin yuutuubii akkam jirtu ሰላም እንዴት አላችሁ? ሰላም ብያለሁ ዩቱብ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ በቀጣይ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ክፍል 15 እንዴት ተመለከታችሁት? እንዴትስ አያችሁት? ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ እላችኋለሁኝ። እኔም እዚህ ላይ የታዘብኩትና በራሴ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ለእናንተ ላካፍልላችሁ። ቀጣይ 16 ክፍል ምን እንደሚመስል አብረን የምናይ ይሆናል። እኔ ደግሞ እዛ ላይ 15 ክፍል ላይ ሆኜ የ16ቱን ምን እንደሚለቀቅ ግምቴ ልነግራችሁ፣ እናንተም ደግሞ በኮሜንታችሁ አሳውቁኝ እላችኋለሁኝ። እንግዲህ እናት ዛራ እዚህ ጋር በጣም አሳዝናኛለች። በጣም ነው ያሳዘነችኝ የምር ማለት ነው። እና ድራማ ሆኖ እንጂ አሳዝናኛለች። ቤቷ እንደ ራሷ ቤት ነው፣ እንደ ድራማ ማለት ነው። እናት አሳዝናለች። ምንም ባላጠፋችሁ በመባረሯ አሳዝናኛለች። አምናን እውነታውን ስረዳው ይቅርታ እንደምጠይቃት አምነዋለሁ። እና ደግሞ ደስ ያለችኝ ምንድን ማናት? ብሌን ናት። ብሌን ከሷ ጋር በመሄዷ ደስ ብሎኛል። ይሄዳሉ አይሄዱም የሚለው የኔ ሀሳብ አይሄዱም የሚል ሀሳብ ነውና፣ ምክንያቱም አቶ አምናን ብሌን ከቤት ከወጣች በጣም ስለሚደብረው ያስቀራቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጄሪም ከነሱ ጋር ተመሳጥራ ጓደኛ ስለሆነች ሜርሲን ስለምትፈራ ማለት ከሜርሲ ጋር ስለተጣሉ እንዳይሄዱ ለአምናን ነግራ ታስቆማቸዋለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና በነገራችን ላይ ይህን ድራማ በጣም ወድጃለሁ። በጣም ተመችቶኛል። በሳምንት 4-5 ጊዜ ቢለቀቅልን አሪፍ ነበረ፣ ግን 3 አድርጎታል። ደስ ይላል። ቀጣይ ምንድን ነው? የጄሪ ልጅ እኔ የአምናን ልጅ አይደለም ብዬ አምኛለሁ። ምክንያቱም ከአምናን ጋር የዛን ቀን ምንም እንዳልተፈጠረ አሰብኩት። የጄሪ ልጅ የሙስጠፋ ልጅ ነው ብዬ አምኛለሁ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። እንደዛ ነው የተረዳሁት። ምክንያቱም ከእንትና ጋር ከአምናን ጋር ተኙ እንጂ ምንም የተፈጠረ ነገር ስለሌለ እና አሁን ምንድነው የሚፈጠረው? 16ኛ ክፍል ላይ ምንድነው የሚፈጠረው? ገንዘብ እሱ የጠየቀችው ገንዘብ አምናን ይሰጣታል ወይስ ሜርሲ የእሷን ተንኮል ታጋልጣለች፣ የእሷን ውርደት ታጋልጣለች በሚለው ጥያቄ ነው። እና ሲፋንና ሙስጠፋ በመሀላቸው ምስጢር አለ። ሲፋን ይሄን ብትሰማ ከጄሪ ጋር ግንኙነት እንዳለ ብትሰማ ሙስጠፋ ምን ልታደርግ ትችላለች የሚልም ጥያቄ ነው። ሌላ ጥያቄ ነው፣ ከባድ ጥያቄ ነው። እና ደግሞ አሁን ሜርሲ የጄሪን ውርደት ስለሰማች ለአምናን ትነግረዋለች ወይስ አትነግረውም የሚለው እሱም ሌላ ከባድ ሀሳብ ነው። ብቻ የተወሳሰበ ነገር ነው። አሁን ማን የማንን ውርደት ያጋልጣል የሚለው እንቆቅልሽ ሆኖብናል። እኔ ያሰብኩት አሁን ቁማር የምትጫወተው ሜርሲ ናት። ተራይ ሜርሲ ነው ብዬ አስባለሁ። ጄሪም ጠምዳታለች።
ሙስጠፋም ጠምደዋለች። እንዲሁም ደግሞ ሲፋኒንም ጠምዳታለች። ሁሉንም የያዘችው በመረጃ ነውና ቀጣይ የሜርሲን ተንኮል ምን ሊሆን ይችላል ለማየት በጣም ጓጓንና እኔ ግን ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። እናንተስ እንዴት አያችሁ? እንዴት ተሳሰባችሁ በሚለው እናንተ ትቸዋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤቴን ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ፣ አበረታቱኝ ለማለት እወዳለሁ እና ረፍሱኒ ድራማ ድራማ ራት ኦርዶፍታን ከነባራ ሞት ኦርዶፍታሪስ አንድ ድራማ ከብታር ኪታና ከብትላልተን አና ባይረ ሶሌራ ሰው ብዛቱ ባይ ሚራ አካላት ስታሱ ወይ ቀባ አማ ኩታ ኩለሽን ፈረጅራ ኩታ ኩለጃፋ ማለከተው ኩታ ኩለሽን ፈረታኒ ከን ወጀን እንላሉ ታጆቹና እናት ዛራ አሲት ባይ ነገር ዲሲስቴርቲ sababni isaatu badii tokko malee banaadhamuun ishee nama naarsee jira nagadisiistee jirtu jechuudha. Garuu immoo bileen ishee wajjin deemuudhaaf murteessuun ishee baay'ee na boonsiteerti. Bileeni kutaa isatti aanu kutaa 17 irratti mana baanii ni deemu immoo mana keessatti ni deemuudha. Ani akka yaadaa fi tilmaama kiyyaatti bahanii hin deemanii. Sababni isaatu Aminaan bileen waan jaallatuuf sababa isheetiif እናት ዛራ ከረመናatti ni deebisa jedheen yaada jechuudha. Akkasuma immoo jeeriinis isaa wajjin hiriyyummaa uumtee meersiin jibbiteerti waan ta'eef ifama godhanii fi akka gara mana keessatti deebi'an taasisu jedheen yaada. Akkasuma adaadan Aminaan fedhii deemsa እናት ዛራ hin qabdu. Kanaaf ifama godhanii fi akka gara manaatti deebisan nama abdadha jechuudha. Isaan manaa ba'anii deeman taanaan mana keessas hin bareedu waan ta'eef. Akkasuma immoo daa'imni jeerii daa'ima Aminaan miti jedheen murteessaani. Sababni isaatu Aminaan wajjin guyyaa sanarra kan malee wanti raawwatan hin jiru waan ta'eef. Daa'imichi kan Mustafaa akka ta'e keessi keera lamana. Inni itti aanu daa'ima intinaan meersiin walitti dhufeenya jeerii fi Mustafaa hubatte barteerti waan ta'eef birricha kana Aminaan akka kennuuf ni eeyyamtiif moo hin eeyyamtuuf birri Mustafaan gaafate jeeriin akka Aminaan irraa fuutee isaa bilaattu ni eeyyamtiif moo hin eeyyamtuuf inni salphisti moo hin salphistu inni jedhu gaafii ta'eera. Asirratti waan hin jedhu tokko hin jiru. Sababni isaatu misxirri kun dafee waan ba'u natti hin fakkaatu. Garuu gara biraatiin sodaachistee jeerii qarshii kana akka inni Aminaan irraa isheen hin fuune ni dorgitee ni yaada. Inni itti aanu Siifanii fi Mustafaa jidduu misxirri guddaatu jira, icciitii guddaatu jira. Icciitiin kuni Siifan gaafa dhageesse Mustafaa maal gochuu dandeessi? Maaltu ta'uu danda'a? Ibboo abjuu kan qabne namatti ta'a. ግን guyyoota kana arguudhaaf baay'ee nama jarjarsaa jirudha. Inni itti aanu meersiin amma diraamaa akkam taphachuu dandeessi? Hunduma isaaniiyyuu masarajjaadhaan of harkatti galchiteerti jechuudha. Isheen garuu balleessaa ishee namni tokko namni beeku hin jiru. Tariitii yogguu isheen qoricha dubartittii nyaachistu jeeriin kennituuf sana Siifanii yoo viidiyoo san qabaatte malee namni icciitii meersii marrajaadhaan yookaan viidiyoodhaan qabu hin jiru. Isheen viidiyoodhaan isaan hunduma isaaniiyyuu maddeerti waan ta'eef amma taraa kan diraamaa taphatu kan qumaarii taphatu eenyudha. Meersiin natti fakkaatti next meersiin maal akka isheen gochuu dandeessu, maal akka isheen dalaguu dandeessu tilmaamuun ni ulfaata. Akkasuma immoo hiriyyaan Aminaan bileeniin jaallateera. Hiriyyaa jaalala irraa qabeeti jira. Bileenii sababa
jedhus gaafii deebiin argate na biratti. Innaan next ሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ የሮታን ሬዶ ቪዲዮ ብራ ኩታ ኩሎ ተባፈራቲ ኩታ ኩሎ ጃፋና ከወላ ገርሮ አብዲን ገባ ነጋርና ፍቱራዳ ያደ ኬሰኝ አሰረት ስለዚህ ያደ ኬሰን ቀብራን ኤብሳዳዳ ኮሜንት ዳኒ ማናኩ ላይክ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገትናዳ ኮሜንት ዳኒ ያደ ቀብራን ያደ ኬሰን ኤብሳዳዳ ባይ ባይ